I'm here to talk Saya about di sini success. berbicara tentang kesuksesan. The first rule of Aturan success pertama untuk is to meraih have a kesuksesan vision. adalah punya visi. Begini, You see, kalau if kamu you tidak don't punya have visi a tentang vision kemana of kamu where akan you pergi, go, and if you don't dan have kalau a kamu tidak goal punya where you tujuan, go, you kamu drift akan berjalan around tanpa and arah. you never end Dan up kamu tidak anywhere. akan pernah sampai kemanapun. I mean, as you know, I was born in Maksud saya, 1947 seperti in yang kalian Austria tahu, saya lahir tahun after the Second World 1947 di War. Austria setelah Perang Dunia So I Kedua. was very fortunate Saya sangat beruntung karena that saya I dan stumbled on saya my sejak vision. awal. Dan And saya I didn't sebenarnya really tidak like terus Austria tinggal when di I grew up. Austria saat saya tumbuh I besar. couldn't wait to get out of Saya there. tidak I sabar couldn't ingin see keluar myself dari becoming sana. a farmer Saya tidak bisa membayangkan or a diri worker saya in a menjadi factory petani or anything atau like bekerja that. di pabrik atau even though my pekerjaan parents lain wanted seperti me to itu. stay there and Padahal have a orang normal tua saya life. ingin saya tetap di But that sana was their dan vision, menjalani not hidup mine. normal. Tapi My itu vision was visi totally mereka, different. I bukan felt visi that saya. I was born for Visi saya something sangat special, beda. for Saya something merasa unique, saya for dilahirkan something untuk big. sesuatu yang spesial, sesuatu Then yang one unik, day I dan went to sesuatu yang besar. school. I remember I was 11 Lalu years suatu old. hari, saya pergi ke sekolah, And they showed saya a ingat documentary waktu itu about saya America. berusia 11 tahun. Dan There mereka they showed memutar this sebuah documentary, the dokumenter huge tentang Amerika. skyscrapers, Di sana mereka the menunjukkan high-rises, bangunan besar, the huge jembatan-jembatan bridges, raksasa, the 6-lane dan jalan freeways, bebas hambatan dengan 6 and jalur. all of this stuff. And I said to Dan myself, semua hal yang that's luar biasa where I itu want to ada be. di dalam dokumenter tersebut. I don't want to be around here with these little farmhouses and these little Saya buildings. tidak ingin tinggal I want di to sini be in dengan America. pertanian kecil dan bangunan kecil seperti itu. So that's rule Saya number ingin berada one. di Amerika. Have a vision. Jadi, itu aturan nomor Rule satu. number two is Punyai visi. don't listen to Aturan the nomor dua, naysayers. jangan dengarkan orang yang meremehkanmu. Don't Jangan listen to the dengarkan naysayers. orang itu. Apapun yang saya lakukan, Everything I ever did, yang selalu saya dengar dari the thing that I orang-orang heard out of adalah people's mouth itu was, tidak that's mungkin. impossible. Itu That tidak can't bisa be done. dilakukan atau sama Oh, sekali no. tidak. Itu That yang is selalu exactly saya what I heard dengar. before. I proved Dan to the tentu people that it saja can't be saya done. buktikan bahwa hal itu So bisa whenever someone dilakukan. said to me, Jadi setiap kali seseorang can't be done, berkata I heard itu it tidak can bisa, be done. yang saya When dengar they say adalah no, itu I heard bisa. yes. Ketika mereka When they bilang say it's tidak, impossible, saya I dengar heard it adalah is iya. possible. Dan ketika mereka bilang itu mustahil, I'm a saya strong dengar believer what itu Nelson mungkin. Mandela said, Saya sangat percaya that dengan apa yang everything is dikatakan always Nelson Mandela. impossible until Sesuatu terlihat someone mustahil does it. sampai ada seseorang yang melakukannya. Well, I'm gonna be the one, I said to myself, I'm gonna do it and I'm gonna show it to them. Maybe it has never been done before, Saya akan menunjukkan pada That's mereka perfectly fine meskipun with itu me. belum pernah dilakukan sebelumnya. but Tidak I'm apa-apa gonna bagi do saya, it. Tapi saya akan tetap And melakukan. I did not listen to the Dan saya tidak mendengarkan naysayers. para itu. Semua It's all about the hard ini work that soal you put kerja in. keras yang kamu berikan. I said to myself, in Saya bodybuilding, I berkata, worked saat pindah out dagangan saya latihan 5-6 5-6 hours a jam day. I'm sehari. gonna do the same thing now for Sekarang saya akan acting. melakukan hal yang sama untuk acting. And of Dan course, I went tentu saja, to college to saya study belajar English. bahasa Inggris. I studied the Saya belajar accent menghilangkan removal, aksen, acting ikut kelas classes, acting, and all of dan this stuff semua all day pelatihan long. itu. I worked and I worked and I Sepanjang worked. waktu saya bekerja dan bekerja dan And terus within a short bekerja. period of time, I made one movie called Hercules Dan in dalam New York, waktu yang singkat, saya membuat which satu of course film went berjudul right into the Hercules in New toilet. York, yang tentu saja hasilnya But buruk it didn't sekali. discourage me. I still had the same vision. Itu tidak membuat saya putus And then semangat. all of a sudden, I Saya did tetap punya Streets visi of yang San sama. Francisco. Dan tiba-tiba I did saya Stay membintangi Hungry Street and of San Pumping Francisco, and The Stay Villain. Hungry, And then all dan of a Pumping sudden, Iron. I was asked by Lalu Dino di De Villian, Laurentiis, dan the kemudian tiba-tiba Universal saya diminta Studio, oleh Dino De to Laurentiis star di in Universal Conan the Studios Barbarian. untuk membintangi Conan the Barbarian. Dan setelah And saya after I did Conan memainkan the Conan Barbarian, the Barbarian, the director at the press sutradaranya conference said John Milius to the berkata press, di konferensi pers, the dia director John berkata, Milius, kalau he kami said to the tidak press, punya if we wouldn't Arnold, have had Arnold, maka we kami would have harus had to build one. menciptakannya. So think about that. Pikirkanlah hal itu.